Halo, selamat malam Devan dan Ahmad. Hai. Halo, kedengeran Halo, suaranya? Maran. Kedengeran ya, Akak. Sip. Sudah makan semua? Sudah makan malam semuanya? Belum. Belum, aduh, ambil cemilannya yuk. Kalau misalnya lapar, boleh diambil cemilannya supaya kita sambil makan ya. Di kelas nggak apa-apa ya. Oke, Kadot izin kamar mandi bentar ya sambil nunggu temannya. Sekarang dendeng. Iya. Apa yang tantang? Oke, kita mulai aja ya. Hai, selamat malam semuanya. Halo, Malam, selamat apa malam. kabar? Bye. Kabar baik ya, Alhamdulillah. Ya, kita mulai aja untuk kelas kita hari ini. Sebentar, kalau coba share screen dahulu. Nah, kita akan mulai saja ya untuk kelas kita hari ini. Jadi, kita akan masuk ke dalam pelajaran. Udah share screen dulu ya, absen dulu. Berarti sudah ada Devan, Ahmad, Selamat dari Kak Dila. Ahmad dari Kadina. Kak Dila. Oh, Kak Dila, oke. Naufal, oke. Sip, kita akan mulai saja untuk kelas kita hari ini. Jadi, untuk kelas hari ini kita akan masuk ke dalam kelas ekstra atau kelas tambahan, di mana kita fokusnya untuk ngerjain latihan soal ya. Nah, ini Mia ya. Halo Mia, selamat malam. Nah, kelas tambahan ini kita fokusnya untuk ngerjain latihan soal. Jadi, mungkin waktu itu kalian ada yang nggak hadir karena ada yang jalan-jalan atau ada kegiatan yang lain, jadi nggak hadir ke kelas. Makanya hari ini kita akan fokus ngerjain latihan soal yang belum selesai kalian kerjakan. Oke? Untuk tutor hari ini bareng sama Kak Daud. Jadi nanti kalau Devan, Ahmad, Naufal, Mia ada pertanyaan bisa langsung tanya ke Kak Daud aja. Oke? Ada pertanyaan dulu nggak sebelum kelasnya dimulai?
Kak. Belum ada ya? Kalau belum ada kita mulai aja untuk kelasnya. Kado coba share screen dulu ya. Nah, jadi untuk kelas ekstra hari ini kita akan belajar tentang belasan 10, 11, sama 12 ya. Hmm, nah, kita akan belajar yang namanya komunikasi efektif. Ada yang tahu apa itu komunikasi efektif? Enggak. Enggak, oke. Ini ya, udah coba share screen dulu. Komunikasi, apa itu komunikasi? Coba ada yang tahu nggak? Seperti ngomong. Seperti ngomong, betul. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen ngebikin komunikasi efektif, itu tentang ngobrol yang ini ya apa? Yang nggak berantem gitu. Contohnya kalau kalian ngebikin tentang obrolan mainan, ya, atau misalnya tentang kabar, itu efektif atau enggak? Efektif. Efektif ya, karena dia nggak berantem gitu ya. Nah, misalnya kalau yang berantem apa? Kalau ditanya tentang bully, dibully gitu temennya, itu efektif atau enggak? Misalnya dihina ya, bully itu efektif atau enggak kalau menghina teman? Tidak. Tidak ya. Nah, jadi kayak gitu ya. Nanti kita akan coba memilih beberapa opsi dari percakapan. Oke? Kayak gitu ya. Jadi hari ini kalian akan lebih banyak untuk tentang komunikasi sama menggambar juga. Nanti Kak Dot akan coba tunjukin gimana cara mengerjakan latihan soalnya. Kalian langsung share screen aja. Oke? Ada pertanyaan dulu? Enggak. Nggak ada ya. Nah, ini tolong diingat nomornya masing-masing untuk mengerjakan latihannya. Selamat Nah, ini ingat. udah ada Naura nih. Halo Naura, selamat malam. Naura, nama lengkapnya siapa? Oh ini, Naura. Kak Fakis ya. Oke, nyalain kameranya Naura yuk. Nah, diingat nomornya masing-masing ya. Untuk yang nomor 10 itu ada Naura, Devan, Ahmad, sama Naufal. Sama Mia ya. Semua nomor 10. Oke? Nih, nanti kalian bisa langsung buka aja. Linknya ada di chat Zoom dan dikerjain yang di nomor 10. Silakan, boleh di-share screen. Yuk. Kayak Ya, buka Algonovanya ya. Lalu login dan dibuka nomor masing-masing yaitu 10. Bun. Makan pakai apa lagi? Sebentar. Kan tolong panggilin Bunda kan. Kan. Bang. Tolong panggilin Bunda. Bunda panggil. Ya. Ya, sudah. Devan ke nomor ke kursus lalu buka nomor 10 ya. Sini Devan di sini kursusnya. Nah, nomor 10 Devan. Klik nomor 10. Langit-langit ini. Kak, lagi babatnya. Kak, ada makan pakai apa lagi? Enggak, masalah. Ini masalah. Masalah. Lalu buka ke Paint Sumo ya Devan ya. Enggak. Kamu klik tombol plus buka Paint Sumonya. Ahmad sudah ke kursus Ahmad silakan dibuka. Nah, nomor 10 ya Ahmad ya. Eh, Hai. Mia udah ke kursus Mia. Ter, terus Ya, ngapain? Ter, mana Naura? terus ngapain?
Ini diklik yang warna merahnya. Kak, Klik ada yang warna merah. kerjaan proyek. Iya, betul. Oke. Baca tuh. Apa katanya? Semuanya. Iya, dibaca semuanya. Sudah langsung di-download, Nora. Berlima. Eh, Mia bukan yang itu, Mia. Ke nomor 10 Mia, di minimize dulu. Ini nih, ke Google Chrome nih. Ini di mana? Sabar ya, Kak. Mia ke Google Chrome, di back dulu Mia, nomor 10 ya. Buka ini. Yang mana, Kak? Itunya. Ini, klik back, tombol kembali. Gimana ini, Pak? Sabar, sabar. Nih, nomor 10. Nomor 1. Ya, ini klik. Ini kok udah? Ya udah langsung ke 11 aja, Mia. Yang tadi langsung dibuka lagi aja WPS-nya ya. Dua ya, Kak? Ya, sudah semua? Nih, kalau sudah, coba lihat layar Kak Daud. Nih, biar bareng-bareng ya. Bentar. Kak Ahmad belum lagi selesai. Ya, bentar, 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 bentar. Sabar, sabar. Nih, jadi kan semuanya di nomor 10 ya. Nomor 10 itu kalian tinggal mengunduh filenya ya. Jadi nanti kalian mengunduh, caranya kalian tinggal klik. Tadi kan udah pada di-download ya. Ini kalian tinggal klik download aja. Nah, dia lagi loading ya. Jangan yang bukan. Belum ya, belum. Ayo, Nih, ini kalian tinggal download ya. Diklik tombol download ya. Pak. Nih, diklik tombol downloadnya. Lalu kalian buka Paint Sumo. Diketik Paint Sumo ya. Tuh, Paint Sumo app. Duh, lama loading internetnya. Kita suruh upload. Nih, nanti di Paint Sumo ya, di Paint Sumo kalian tinggal klik tombol import ya, lalu pilih file yang udah di-download tadi. Nah, oke. Ini kita tinggal menggeser-geser aja ya. Nih, coba dilihat. Kalian tinggal menggeser-geser, caranya pakai klik mouse dulu. Habis itu kalian geser gambar-gambarnya. Oke, sesuai dengan tempatnya ya. Nah, nanti bagaimana? Oke, kita pindahin dulu ya. Oke, ada pertanyaan dulu yang ini? Enggak. Nggak ada ya? Bisa semua ya? Ya. Kalau sudah bisa nih, pen semuanya ada di chat Zoom. Bentar. Nih, pen semuanya ada di chat Zoom, bisa langsung dibuka. Silakan, share screen lagi yuk. Ya, share screen lagi yuk. Kak, yang mana? Ngapain lagi, Mister? Kak. Kak, Ya, yang mana? Mia, scroll ke bawah. Terus ngapain Nih, lagi, yang nomor Mister? nomor 11. Ya, klik nomor 11. Ini latihan Udah, mengetik Kak. dulu aja. Itu ke nomor 16 ya. Mana Naura? Dibuka paint semuanya, Naura. Udah. Udah, ini tinggal digeser. Ayo digeser dulu kayak tadi, kayak punya Mister. Ini pakai mouse-nya, digeser-geser. Faisumu. Apa itu? Apa itu? Menggambar. Menggambar. Sudah selesai. Digeser dulu. Apa katanya begitu? Ini dengerin. Udah. Terus apa kata kakaknya selama instansi selesai? Ya, Sudah.
Ya. Mana? Ya, udah digeser semua. Semuanya. Ayo Naura ini. Ini yang digeser. Ahmad, Ahmad kok ke sini? Ini klik tombol garis tiganya Ahmad. Minta tak hilangin dulu. Ahmad, halo Ahmad, diikuti. Ini Nio. Ah, ini kayak mana? From the files. Oh, Pan, jangan main air, Pan. Bunda Nio, mandi kan malam-malam ini nanti, Pan. Yang mana? Nio, Ahmad ini Nio, bawahnya. Oh, digeser. Ini import. Udah di-download belum yang tadi? Ini. Ya. Mana download? Nah, ini klik open. Sampai nomor berapa, Pak? Sampai nomor satu. Ini nomor satu dulu dikerjain. Novel udah. Udah digeser belum tadi? Eh, no, ya, oke. Novel ini klik aja yang ini. Novel, klik. Klik yang warna birunya, Novel, ya. Pak, Harusnya klik nomor 10, Novel. Klik kembali, coba. Pak, Ya, ini ya. ya yang itu. Ini ke Algonova, balik dulu. Nomor 10, Novel ya, dibukanya. Nah, iya kayak gitu, Devan. Udah tungguin. Udah semua, udah dipindah-pindahin. Ayo pindahin, Ahmad. Nanti makannya. Waduh, sambil makan malam jadinya. Enak banget tuh ya makan malam. Nih, pindahin. Kirain disuapin. Ayo, pindahin, pindahin. Lagi belajar ini loh. Mana? Ini tinggal digeser pakai Ini di mouse dulu. mana, Pak? Mana Noval? Ini. Nomor 10. Ini klik kembali lagi aja ke Algonova. Nih kembali. Nih ke nomor 1. Ya kan? Ya. Nomor 2, nomor 2. Nah, ini tinggal dijawab aja. Klik bendera hijaunya. Nah, tuh dibaca, dibaca Noval, dibaca. Harus rajin baca. Ya. Is. Udah semua? Gimana cara keluar Sip. dari Kensuma? Nih ya, kalau sudah kita lanjutin lagi. Nih, kita tinggal warnain ya. Jadi kalian cukup warnain kayak gimana cara warnainnya. Kalian tinggal kasih yang namanya ini, yang kuas, kalian pilih yang kuas. Lalu pilih yang ember cat, lalu warnainnya bebas. Untuk mewarnai, dilihat layarnya. Deva, Ahmad, Naura. Nih, kalian klik dulu layernya, ya. Layernya diklik, lalu pilih yang bangunannya. Misal mau bikin yang art workshop. Berarti kalian bikin yang ini dulu nih. Ya, kalian warnain yang di bawah. Nah, pilih warnanya. Misal mau warna apa? Merah. Kayak ini warna merah. Tuh kan. Salah. Tuh, warna merahnya di yang kosongnya tuh, ya. Itu ganti lagi. Misal mau warna apa? Kuning. Nah, terus nanti warna apa lagi? Pokoknya warnainnya waktu kalian klik dia ya, gitu. Oke? Nah, nanti misalnya mau warnain yang lain, ya udah berarti pilih yang farm, klik farm, baru kalian bisa warnain lagi di situ. Oke? Ada pertanyaan? Pilih dulu layernya, baru warnain ya. Kalau nggak ada, yuk share screen.
Oke. Apa share? Share. Oke, kita. Warna ini kurang Udah. Tahu nggak nih? Ya, udah bisa diwarnain semua. Ya, ini kan bisa. Nah, kalau udah diekspor aja langsung di save image. Nggak gitu kan? Kak, nggak bisa. Apa yang nggak bisa? Nggak bisa ditekan. Layar ini. Nggak bisa diwarnain. Ya ini kan dipilih dulu makanya. Tadi Kak Daud udah bilang layernya udah dipilih belum? Mau yang mana sih? Belum dipilih itu layernya. Tuh, kamu Nggak pilih yang art workshop. Berarti mau gambar yang art workshop yang yang ini. ini. Klik yang ini. Udah. Warnain yang ini dulu klik. Sekarang Mat warnain. yang firm. Nih, Ini diklik dulu. warna apa? Yang firm. Belum diklik ini. Udah kan depannya kayak gini. Gak kedengeran suaranya Ahmad. Yang firm. Nggak ada suaranya juga. Mat yang peternak. Ini diikutin aja. Ini kan ada tuh. Coretan Kak Mat Daud. yang peternak dulu. Gak bisa, udah di ini dulu aja. Diikutin dulu aja. Klik yang ini. Udah, Nggak kalau nggak bisa. bisa berarti ini dipilih warna ini yang lain, layar lain. Klik di sini. Oh, yang peternak. Ya udah yang peternak lah. Mah, Yang ini berarti. harganya mah hilang semua. Ini bisa klik lagi coba pilih yang lain. Hmm. Nggak bisa diwarnain. Energi otak dulu baru bisa mungkin. Mah, Oh, ini yang mana? Hmm. mah itunya hitam-hitamnya mah garisnya mah. Yang mana susah ya? Mah, Nggak bisa nih pakai ya. ulang-ulang. Ini pakai. Diwarnain. Mama nggak mau. Warnanya merah semua. Ini hitam nih. Yang ini diulangi. Nggak bisa diwarnain, Naura Mister. jangan pakai penghapus, Naura pakai ini. Iya, tapi udah dicoba bocor semua. Coba mana klik dulu layernya. Layernya belum diklik Naura. Tadi udah. Beh, andu. Layernya diklik dulu. Kok gini sih gambarnya?
Ah ya ini tuh, ini klik yang art workshop. Udah ini warnain yang di sini. Nggak Tuh kan bisa, diklik dulu. Mana pakai layar lain aja Ahmad. Pilih jangan yang farm, yang robot dulu aja. Nih, klik di sini. Pakai ini udah dipakai ini belum? Nggak bisa, ya udah langsung diekspor aja nggak apa-apa. Ahmad dilewatin dulu aja yang ini. Kak, Ya, kenapa Mia? ini kan yang mana? Kak, Ini klik yang biru mudanya Ahmad. Nanti Mia sabar. klik yang biru muda. Ya, klik. Ini, Iya, share. download. Enggak loh. Download. Udah langsung ke Algonova diupload aja. Di close Algonovanya. Buka Algonovanya mana tadi ke close. Udah Mia di download yang tadi PDF-nya mana yang WPS-nya. Klik dulu WPS-nya. Tempat tiga di sini. Ini, paling ini, yang paling bagus. Mia nggak didengerin ah. Nah, nggak bisa lah. Pas Stefan mau Oh, yang ini harus diklik dulu sayang di sini. udah mau Nanti tidur. kelihatan. Ini. Mia ini WPS-nya diklik Mia. Atau, nah, Itu WPS-nya diklik yang di atas. mati yang ini. Itu yang di atas. Oh. Atau ke Algonova aja langsung deh. Sedikit. Ini yang ini klik. Ini salah tuh ini aku dikasih ini. Algonovanya klik Mia. Ya, ya, comigo. Ahmad mana Algonovanya? Klik tombol plus. Kok diem? Ini klik tombol plusnya. Wah, Hah? lagi di Argonova. Di ini ganti lagi berarti share screen-nya. Coba share screen ulang. Kok terus? Ya. Oh. Yang tadi belum di-download ya Ahmad ya. Ini close dulu. Ya udahlah nggak apa-apa ini download yang di ini aja. Ini upload yang ini nih. Oh. Ini upload ikan. Ya. Iya ikan aja, sama aja. Klik open. Ini saya memecahkan. Ya ini tutup. Oke lanjut. Nah ini sama diupload lagi ikannya. Diupload lagi ikannya Ahmad. Cuma bikin bikin apa? Bikin komplain. Oke boleh. Udah langsung kirim.
Nah, langsung checklistin. Ya. Udah, langsung lanjut lagi semuanya. Naura udah Naura, yuk di ekspor Naura. Sama. Ya, semuanya sama kayak gitu ya. Sama. Jangan mulai lagi, Bang. Sama bagus. Bilang. Ya, minta dulu. Kak Evan udah selesai. Selesai. Mister, udah selesai, Mister. Udah selesai, yuk di download yuk. Mana? Devan udah. Klik tombol ini Devan. Yang warna birunya, klik. Oh ya, Ya, download. udah Kak. Klik tombol downloadnya Devan. Kak, Terus ke Algonova Devan. Evan nggak mau. Kak. Nah, ini ke nomor 10 lagi tadi. Scroll ke atas. Nggak 10, 10, tahu. bukan 12. Nih, 10. Ke nomor 1. Terus ngapain, Mister? Udah Naura, di download dulu. Enggak, jangan diklik lagi Devan. Ke Algonova lagi. Nah, ini selanjutnya aja langsung. Ya, ya, diupload. Klik kuningnya. Atau klik tombol ungu ini boleh kok. Daud, Nah, ini tutup. Kak Daud, Ya, apa Ahmad? udah selesai. Udah selesai, tungguin. Ntar, gantian. Kadot bantu yang lain dulu. Apa sih? Nih, Oke. checklistin semuanya. Devan. Kalau boleh belakangan. Bos panas, Pak. Bos panas. Panas. Nah, Berarti berarti Udah semuanya Naura, mana Naura? diisi Di-upload ya, ini di-download yang biru mudanya klik. udah diklik, udah di Diklik download. lagi. Belum di-download itu. Klik dulu. Biru mudanya, download. Udah ke Algonova. Nah, ini warna ungu, klik tingkat berikutnya. Nah, ini ditutup, warna ungu, garis ungunya klik. Nah, ini upload. Nih, upload ya. Oke, open, langsung checklist hijau. Ini klik yang di sini. Iya open. Udah. Nah, checklist hijau. Udah.
Udah, mana Devan? Lanjut. Terus digituin sampai nomor 5 Devan. Checklist ini buka lagi garis putihnya Nora. Yang samping kanan ya, klik. Checklistin semua kotaknya. Semua. Nah, ini klik tombol kuning. Ini kuning. Berikutnya ya, terus jawab sampai nomor 5 ya, Naura ya. Lanjutnya bawah. Mana Ahmad udah ke Algonova lagi Ahmad? Pak, Nih ke Algonova klik. Tidak gitu caranya. Kalau ke bawah ini samping. Pak, Pak, Mana Algonovanya? Kak Gonova. Mau gimana ini? Mau kopi. Apa? Oh, yang lain. Satu lagi. Udah pakai bawah. Udah buka. Yang kedua lagi. Mana Ya. Ahmad? Ya, yang kedua. Ya. Nah, ya kita mulai. Klik. Ini klik aja WPS download. Klik. Oke, ke Algonova lagi. Nah, ini udah beres nih. Ahmad udah beres ya nih. Yang udah beres boleh main game silakan. Kalau kirimin ya link code Mangkinya nih. Jadi kamu main game sambil belajar ngoding. Kamu klik link yang ada di chat Zoom ya. Sebentar. Nih, bantuin monyetnya ambil pisang sama harta karun. Tuh, buka chat Zoom-nya. Buka chat Zoom-nya dulu, Ahmad. Diklik linknya ya. Hah? Kamu buka chat Zoom Pada ke chat monkey. Zoom. Ya, code monkey diklik. Devan udah klik kembali. Oke, lalu ke nomor 2 Devan ya. Nah, sip. Hari ini terus ngapain, Mister? Ya, Ini apa? Kok gini? mana Naura? Ini. Ini sama, di checklistin juga semuanya sama. Semua kotaknya checklist. Paling bawah nih. Scroll ke bawah Devan. Tadi yang ada tulisan birunya mana Devan? Scroll ke atas, kelewat. Ke atas. Ke atas. Bawah. Nih. Yang download tuh, yang tulisan download. Klik. Udah ada sih Kak. Atas, WP. Devan. Di atas ke atas. Scroll ke atas, Devan. Nih download nih. Sudah punya WPS. Oh iya, nggak apa-apa. Itu cuma diklik doang. Oh ya. Dah, kalau udah diklik tuh boleh buka chat Zoom-nya Devan ya. Diklik chat Zoom-nya, itu Devan udah beres. Kamu main game Code Monkey juga ya. Lalu di share screen. Mana Ahmad sama Devan di share screen ya? Habis checklist semua ngapain? Ya, klik tombol kuning lagi Naura. Lanjut. Ya, berikut lagi. Ya tahu Pak Mister. Iya, ini lanjut. Nomor berikutnya. Ini lanjut. Ya, ya. Ya Pak. Ya baik. Mana Devan? Oh. Ini dimainin, main game itu. Udah beres kan pelajarannya nih, main game. Bantuin monyetnya untuk ambil pisang sama harta karun.
G G spasi E. Satu kan. Naura ke bagian 2-nya, Naura tadi nomor 10, klik dulu Naura. X R T 10 nih, klik ya. Ke bagian 2 dulu, klik. E Ya, scroll ke bawah, R cari yang tulisannya download, dibaca. T. Itu tuh kelewat, kelewat. Apa hurufnya? G Kelewat, scroll ke atas. G G Nah, P itu download, klik. G R Nih, downloadnya klik. Ini loh. Udah. Buka link yang ada di chatroom, Naura. Udah. Langsung dimainin game Code Monkey-nya ya, silakan. Mainin Code Monkey, Ahmad. Jangan main game yang lain. game yang ini. Iya, game yang ini ya. Kenapa? Kan Ya karena masih belajar, Ahmad. Kalau main game, udah live mudah. aja. Ini kan di algoritmik. Ini kan kayak yang di algoritmik. Udah lewat kita. Iya, nggak apa-apa. Lagi. Naura, share screen lagi, Naura. Halo, kita buatin grup aja mereka. Oke, sama. Oke, nanti info aja. Nah, tentang Ya, naik. wah, nyampe ke berapa mah? Terus disuruh.
So in the West, we call that soul. Yeah, because it calls it Yahweh. There's 1,000 names. And so what I believe is just my point of the circle, the council, is that just like the air of the birdhouses, the portion of the sky, we call it the soul, but to carry a portion of universal spirit while we're here. So to become intimate with that allows us to be the intimate. It's just whatever. So the heart has to stay Ah, ano din sound yun? paradise. And by knowing who I am, I can gain access to all that. I'll give you a very personal example. And really, when my father was toward the end of his life, and he lived to be 93, and we were estranged for many years. Both my mother and 80s, we reconnected, which I'm so grateful for. And he was a master cook. And, so I was his firstborn son. We never spoke the same language, although I learned so much about creativity. He didn't teach it by watching. So at the end of his life, he had a stroke and was in the hospital. And he could speak, but it was so difficult. He just didn't try. And so I found myself busy coming in and out separate, busy hospital setting, TV, clattering, and all of a sudden, soft switch. And man, again, Yuk, ada pertanyaan dulu, Kak? every call to my love, not by some exercise or because I'll try that. Just all of a sudden, I tripped into this space, and it's changed how I think about resilience. I think another form of resilience is when we thoroughly show my faith suddenly the jumper. Hard but clear. Though it is the hardest feeling, the way is the natural scripture tells us that salmon make their way upstream by moving repeatedly in the blocked pathways until they find where the current is strongest. Somehow they know that the unimpeded rush of water means there is no obstacle. Yuk, yang udah selesai main game Code Monkey-nya kasih tahu ya. Kalau mau live duluan boleh. Udah beres soalnya. Mau yang BK. Kenapa, Ahmad? Mau yang Kalau udah lawan
Noval udah. Oh, Noval boleh diklik link yang ada chat Zoom, Noval. Kamu buka chat Zoom-nya lalu share screen. As human beings, the walk pathways of our journey can take on many forms, and whether it be in avoiding conflict with others, or in not taking the risk to love, or in not accepting the call of spirit that would have us participate more fully in our days, it's often easier to butt up continually against these blocked pathways than to enter fervently one passage that is so powerful and clear. Hasilnya gimana? Model help persist Kita tinggal diikutin tangan monyetnya aja. Mana? Belum diklik link yang ada chat Zoom-nya. finding Mana? Code Monkey itu Noval. Dibuka chat Zoom, diklik linknya. Tuh. Still, it is the heart's capacity to rise one more time after falling down, no matter how close, that verifies that such a drive lives in us too. Like salmon, our way depends not just on facing the thick head up, but in moving our Code Monkey. for a lot of reasons. Fishing, but it's part of the origin story, if you will, in finding some of this work in your writing. Is that I think that there were a lot of elements of what was going on in life that were true. But they were all sort of in that confluence of water rushing, if you will, and me not seeking that water was flowing hardest, if you. So when I read that, it just speaks to not only maybe some of the breakthroughs that I had for myself, but also just sharing this work with other men who are often part of the thing and feeling like they are trying to nose their way through tough stuff. But Kalau also, sudut di mana? certainly for the salmon in the river, like it's not Kalau always sudut di mana? Hah? Kalau sudah. course a lot easier Apanya yang sudah? Itu diklik linknya. Udah diklik belum linknya? to catch your breath than really go for it. Kan dari tadi udah dikasih tahu. Klik linknya. I find myself in conversation Kalau udah diklik langsung share screen. finding that he's discussing what could be true and then trying to inch ourselves towards that rushing water. Well, thank you. And I also feel it's important that it faces Nah ya udah itu tinggal diikutin tangan monyetnya. Ambil harta karunnya sama ambil pisangnya. Silakan. like, and I find like Udah selesai. today. But I think it is. And for me, I think writing the language I was born with is metaphor. And so I always see things and then to find out what the teaching is in. And then that I think it also speaks to how we're often that essay, Chris, because Nah ini no thanks. read it as the salmon. And if you've ever seen salmon swimming upstream, Nah lanjut. with the water keeping up and they're efforting their way. I think if I had to guess why there's so much emotion, it's that oftentimes where the water is rushing, you are actively resisting going there.
whether it's ending a relationship or admitting to yourself that you're not happy, or it is getting sober, or it's deciding that you want to have a deeper spiritual experience, that you deeply just but that you know and you feel the pull. But you spend, for many of us, years, if not decades of your life bumping against the rock, feeling the pull and scared to turn toward it. And I think that's when you get this lesson and you get it over and over in life and you go, oh, Selesai. of course. Oh, I Kak, wish udah selesai. maybe Udah selesai mana? felt water rushing there. But I was Kak, scared Nah, ini kelups yang udah selesai. Ini kelups, Devat. because you sit in circle with so many men. Kak, Ya, klik, During a retreat lanjutin. klik that we cause ourselves unknowingly because we are scared ke nomor 1. scared of where it's leading. And so I'd love to hear, is that, I mean, I'm just throwing it into the circle here. Oke, lanjut. I think the way you describe it is spot on. It's, if you take the salmon out of it, I often think about it kind of like, Superman must feel right before he breaks his face through the brick wall and sort of gets to the other side. That is sort of the most force or to you're saying though, just about. Back to what you said, Mark, word trust, follow your heart. And a lot of times in life, that rushing current, it's where your heart's. Well, so I think it also can be up here in many ways that rush. I think Iya, jalan aja lagi. Bisa. Loh, loh. where in this is build to a stress-free, conflict-free, sensation-free existence. Well, that's death. We're here full of what we learn from is the so Jalan aja. and so the Is there something that you say to yourself when you're standing before one of those walls of fire and like, that doesn't mean that when you're under the cloud and a storm that's real. Tuh.
I always say, it's like, I just want to look at life the way that Mark does. Where do you suggest that? Well, first thing is, I encourage you not to look at life as I do, to find it. This is so important. It's not about like anybody else. Kok mau, Mam? Naik dia naik. Kayak air. Udah. Mantep dong. Ya, kayak ini. I say a lot to change your life for the better is to admit that how your life is right now, or certain aspects of it, doesn't make you any. Then just declare it as truth. Allows in the difference. I think, every one of my said that, I think there's a line, that the most powerful thing on Kak, sudah. Udah? this is also why it's so important. Semua sudah? Mana siapa? So a lot of the things we talk about, Siapa yang sudah tadi? think about not as deficiencies, as developmental aspects of it. I mean, I wake up, I get out of bed, I make the bed, I brush my teeth, I go for a walk, I read page in your book, blah, to my what do you Ini kalau First thing I do, it just opens up a wonderful thing I love to talk about. So I'm up, my wife's every night. ini udahan, Mister. Nora udah? Oke. Nora kalau mau live duluan boleh ya, Nora ya. Itu Ya, namanya. yang udah selesai mau live duluan silakan. Oke? Nanti jangan lupa join kelas regulernya masing-masing ya. Ya, makasih kakak. Oke, bye-bye. Selamat malam semuanya. Dadah, dadah Devan, dadah Nora. Thank you. Yo, siapa lagi yang udah kasih tahu Kak Daud ya, biar Kak Daud cek. Dan kalau mau live duluan boleh. Gue belum. Pegang. Rata udah. There's something I do that I didn't realize. Anak jalan. Jalan dulu. Dah.
Iki. Zat di ya, iki kon jajal ya jajal. Nah, terus iki zat. Find the origin of the word ritual, which goes back to a saint. Hey, it's the in order. So ritual is Hah? ritual. Berarti naik atas saya ganti piring. Ritual, number of rituals that a person listening can start to implement in their life or start to practice in their life to be able to tap into this power. Yeah. So, anything that they do either at the beginning of the day, ending the day, or during the day, just choose three simple things. It may be Tak usah. Tak icip tak tinggal. hard to that become, could be Nanti tak ada yang lain. Kenapa dipilih? and forward. And then there will be days when you feel like I gotta do this again. But by staying open hearted, Empat pilih. Ini kan obat ini terus langsung dari terus minum. so years ago, I would Terus always how I did that. I had all aspects. sekolah. By doing what matters first, it changed Tapi aku entirely bisa because Saya then something like that, the heart and mind is wider and deeper, and the tasks are not as tedious. Doesn't mean I enjoy it, it's not like it's something tedious, it's something wonderful, but it takes the edge off. ya serasa lurus. And you write beautifully in this book about growing older with parents. I'd love to have you talk a little bit about what you've learned
about purpose and creativity as you have gotten older that you wish you had known a long time ago. And look, I realize I couldn't have known it a long time ago because you now know it based on your experience. Ya, 5 menit lagi kita foto ya. Ada pertanyaan dulu? Whatever it is, like, is that and the things that I'm writing now, I couldn't have written 20 years ago, 30 years ago, because I had experienced what I've experienced. So, I started the book with a metaphor that has been such a teacher for me, and it's the metaphor of the medium. Doesn't mean it's the atmosphere. Land here, most of them are there. So what happens is it comes into the atmosphere, and as it starts to flake with off, it gets brighter and brighter, and changes what they left behind. I think this is a good metaphor for the journey of spirit and body and time on earth. Now, we don't like the flaking off. My back surgery was flaking off. The arthritis I'm starting to feel is flaking off. But I am getting brighter and brighter. And letting that light that's coming through me be my teacher. So I think, so one of the things that happens too is I think our horizons shift. I'm 74. I sure would rather to be younger. I have my great grandmother lived here 105. My grandmother 94. So, but regardless, there's 4 years behind it. And so the horizon shifts in that the true purpose of looking forward or back is to make my life brighter now. So this brings in the true purpose of memory. Memory is not nostalgia. Nostalgia is wanting to go back and live in a time because it feels like that was better than now. The true purpose of memory, I'm finding, is if there was a time in my past where I felt a certain gift or love, and I revisit that to remember what it feels like, to trace and see where it is better. So I can not go back to that. And the same thing with dreams at this stage of life. If I'm dreaming forward, it's because I'm allowing something in me that wants to be born to come out. Yuk, sudah beres semuanya? Later in life. It's Belum. actually Belum? Oke. Nanti bisa dilanjutin lagi ya, 2 menitan lagi. Di situ kita foto. Message someone carries with them after being here with us and really taking in the gifts that you've given us today, the things you've shared with us. What do you hope the person carries away from this conversation? well, that we are more together now, and that we need each other. And I would also, I would want to share 2 notions about faith and the notions about faith. One is the Buddhist word for faith is sadhana. And it means, and I love this expression, it means resting the heart in what is true. Resting the heart in what is true. And I think that's a clear definition. Not faith in a doctrine or a tradition or a saint or a saint, but functional faith. They're all things we're talking about. Art, ritual versus habit. All of
these things, courage, surrender, they're ways to rest the heart in God's truth. And that lets us stand there. And the outer sense of faith, functional faith, is I refer to Paul Tillich, who was a Protestant theologian. He said faith is an act of ultimate concern. So what I love about both of those is by resting our heart in what is true. Oke, sip. Kita sudahi dulu aja ya. Nanti yang main game ini yang belum selesai bisa dilanjutin lagi. Dari kalian ada pertanyaan dulu? So how do we practice personally? Kalau nggak ada kita foto yuk berempat ya. Jadi hari ini kalian sudah beres kelas ekstranya, kelas tambahannya. Tadi udah kado cek tugas wajibnya udah selesai semua ya. Tinggal yang main game ini, yang main game nanti bisa dilanjutin lagi ya. Oke, bisa dilanjutin masing-masing di akun masing-masing juga. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kelasnya tutup? I'd love to Nggak ada kita foto ya. Dalam hitungan 3, 2, if you have 1. there and many hours to go. Must. Oke, itu aja untuk kelas kita hari ini. Nanti jangan lupa join kelas regulernya masing-masing supaya nggak ketinggalan lagi ya jadwal regulernya. Oke, If you have one chance to know God bye-bye. Selamat malam semuanya. Dadah Mia, dadah Ahmad, dadah Naufal. each day, Bye-bye.